حيا الله فضيلة الشيخ. نحن لم نسمع كلامكم شيخنا. لا نستطيع أن السلام نسمع. عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سمعتني الآن يا شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قبل أن تبدأ يا شيخ، اليوم عندنا الدرس التاسع بيان التشهد، وعندي موضوع آخر عن استقبال شهر رمضان والاستعداد له، فماذا تفضلون؟ أنا شخصيا أفضل استقبال رمضان، لكن نسأل الإخوة أول. موضوع إيش؟ di sini أنا شخصيا أفضل استقبال شهر رمضان، لكن أنا أريد أن أستفتي الإخوة الحاضرين. طيب. Jadi di sini Syekh bilang katanya ada pelajaran ini adalah tentang tasyahud, ya. Kemudian beliau juga punya tema yang lain, yaitu tema tentang istiqbal Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa tema yang mau dibawakan oleh Syekh sekarang ini yang antum pilih? Apakah tentang istiqbal Ramadan, menyambut bulan Ramadan, atau yang berkaitan dengan tasyahud, bacaan tasyahud? Bagaimana pendapat ikhwah sekalian? Silakan disampaikan baik melalui ini, ada yang bilang استقبال رمضان istiqbal Ramadan. طيب يا نعم، شيخ. قد يمكن استقبال رمضان. أكشن. طيب تفضل. نعم شيخنا، الإخوة هنا الحاضرون معنا يختارون موضوع استقبال رمضان. طيب. أبدأ. تفضل مشكورين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حياكم الله أخواني الفضلاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. شهر رمضان أيها الإخوة شهر عظيم 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 جدا، ينبغي لكل مؤمن أن يحس بهذه العظمة. شهر عظمه الله عز وجل، وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في الهدي في الهدي، وإن كانت هذه الآية قد نزلت في الهدي والأضاحي، إلا أنها عامة في جميع شعائر الإسلام. فتعظيم شعائر الإسلام التي منها الصلاة والحج وشهر رمضان وغير ذلك هو من تعظيمك لله سبحانه وتعالى الذي عظمها، وهو من علامات التقوى وعلامات قوة الإيمان أن تعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأيضا تعظيمها من أسباب حصول التقوى. وذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن شهر رمضان؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه وتعالى يعني بتعظيم الله له أن ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله يخبرنا بأنه كتب هذا الصيام على الأمم التي من قبلنا وعلينا. لماذا؟ لأنها عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل، ويحب ما ينتج عنها للعباد من الخير العظيم. ثم انظروا ختام الآية: لعلكم تتقون، أي أن الصيام الصحيح سينتج التقوى. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Jadi tema kali ini di malam hari ini adalah berkaitan dengan istiqbal Ramadan atau penyambutan bulan Ramadan. Di sini mohon maaf kalau suaranya mungkin kurang jelas karena sedang flow ya. Jadi di sini Syekh menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Seharusnya seorang muslim itu ikut pula mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Segala sesuatu yang dianggap agung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka
seorang muslim pun juga harus mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal tersebut termasuk ke dalam ketakwaan hati. Jadi ayat ini walaupun itu diturunkan tentang al-hadiyu, tentang adhahi atau berkurban dan juga berkaitan dengan haji, akan tetapi ini umum maknanya, ya, berkaitan dengan apa saja yang termasuk ke dalam syiar-syiar agama Islam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang diagungkan oleh Allah, kita selaku umat Islam harus juga mengagungkannya. Dan itu merupakan tanda-tanda ketakwaan serta kuatnya keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Dan juga dalam ayat yang lain sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Islam, ya. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Jadi yang namanya ibadah puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dengan tujuan yaitu mencapai derajat ketakwaan. Jadi kita beribadah puasa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menggembleng kita agar kita ini menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana barakallahu fiik. وهنا سؤال مهم أيها الإخوة، كيف نستقبل شهر رمضان؟ بماذا نستعد لشهر رمضان؟ نستقبل شهر رمضان بالأمور التالية. الأمر الأول الفرح بقرب قدومه. ينبغي لكل مؤمن أن يفرح بقرب قدوم الشهر، وأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره حتى يدرك هذا الشهر، لأنه شهر عظيم عظيم جدا متميز تماما لا كسائر الشهور. هذا ليس شهر شوال ولا شهر أي شهر آخر، هذا شهر رمضان، ينبغي تحس بهذه العظمة. الأمر الثاني الدعاء. أنت أخي الكريم ضعيف بدون توفيق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: وما توفيقي إلا بالله، وقال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. فأنت ضعيف بدون توفيق الله سبحانه وتعالى، فأكثر من الدعاء. اسأل الله أن يبلغك شهر رمضان وأن يعينك على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلك فيه من المقبولين المعتقين من النار، أنت ومن تحب إخوانك المسلمين. ادعوا بهذا الدعاء، استشعر ضعفك يا أخي. ترى الطاعات يا أخوان ليست سهلة، الطاعات ثقيلة، ولكن الذي يخلص الله سبحانه وتعالى في دعائه وفي رغبته وفي دعائه وفق الله عز وجل. الله عز وجل قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالتوفيق كله من الله وليس منك، فادعوا الله كثيرا كثيرا. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Di sini Syekh menyatakan bahwa yang pertama tentunya kita harus berbahagia, kita harus bersuka cita dan bergembira menyambut bulan Ramadan tersebut. Karena bulan ini adalah bulan yang diistimewakan. Tidak sama seperti misalnya bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang dipanjangkan umurnya dan usianya sampai dia itu bisa memasuki bulan Ramadan, itu merupakan keutamaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka hendaknya ia berbahagia dan bersenang hati ketika dia bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, Syekh menyatakan di sini kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini pada hakikatnya adalah seorang hamba yang lemah, ya. Tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Kita adalah hamba Allah yang lemah. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah aku ini mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya sudi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita bisa menikmati ibadah pada bulan Ramadan, bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, bisa melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas dasar ingin mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar supaya kita semua dibebaskan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan amma yujibul muddarra idza da'ah fayakshifus su', yang artinya siapakah yang mampu untuk mengijabah atau mengabulkan doa orang yang sedang terjepit, orang yang sedang terhimpit, ya, jika dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan dan doa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepadanya agar kita diberikan usia hingga memasuki bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk menjalankan rutinitas ibadah pada bulan tersebut. Wallahu a'lam. Naam Syekh, barakallahu fikum. ومما يستقبل به هذا الشهر التزود بالأعمال الصالحة. انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكان بعض السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء، كانوا يكثرون فيه من قراءة القرآن. والسر في ذلك والله أعلم أنه إذا جاء رمضان يكون القلب متهيئ للعبادات كثيرة في رمضان، يكون القلب مشرق بنور الله، بنور العبادات، فلا يتثاقل العبادات ولا يتكاسل عنها. هذه فائدة عظيمة جدا. فينبغي أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام القلائل المتبقية على شهر رمضان، الصلاة، التلاوة، الدعاء وغيرها. نعم شيخ، تفضل حفظكم الله. Nah, ahsanallahu ilaikum Syekhana. Kemudian hal yang penting juga yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan ini, kita harus mempersiapkan diri dan juga berbekal ya dengan banyak melakukan amal-amal soleh. Membekali diri dengan banyak melakukan amal-amal soleh pada bulan Sya'ban ini, di mana masih ada beberapa hari lagi sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau itu mempuasai bulan Sya'ban hampir seluruhnya kecuali mungkin hanya beberapa hari saja. Jadi beliau itu terbiasa pada bulan Sya'ban berpuasa, ya, kecuali beberapa hari. Artinya mayoritas hari-hari pada bulan Ramadan itu dipuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menurut as-salafus salih bahwa yang namanya bulan Sya'ban ini adalah syahrul qurra, ya, bulan para pembaca Al-Qur'an. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang-orang saleh terdahulu mereka banyak membaca Al-Qur'an sebagai bentuk persiapan mereka saat memasuki bulan Ramadan. Sehingga dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini menjelang bulan Ramadan, maka kita tidak akan merasa lesu, tidak akan merasa malas untuk melakukan banyak rutinitas ibadah saat masuk bulan Ramadan. Tidak akan letih lagi untuk berpuasa karena sudah sering berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Lancar ngajinya karena kita sudah banyak mengaji pada bulan Sya'ban. Maka oleh karenanya perbanyaklah ibadah pada bulan Sya'ban ini seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh, baik itu sholat ataupun tilawah Al-Quran ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam Syekhana barakallahu fiik. ومما يستقبل به هذا الشهر العزم والنية الصادقة. الإنسان عندما يعرف فضيلة هذا الشهر فعليه أن يعزم على أن يحسن الاستفادة منه، وأن يقول في نفسه إن شاء الله شهر رمضان قادم غير رمضان الماضية، يهتم به اهتماما عظيما وينوي في قلبه نية قوية أنه سيستفيد إن شاء الله من شهر رمضان، سيكثر فيه من الأعمال الصالحة، سيحفظ أوقاته.
فالنية مهمة جدا. النية الصالحة سبب للتوفيق، سبب للتوفيق. وأيضا تذكر الموت. أنت الآن إن شاء الله ستدرك رمضان القادم، لكن لا تدري هل تكمله، هل تدركه مرة أخرى. فتذكر الموت سبب عظيم من أسباب الإقبال على الأعمال الصالحة وترك السيئات. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fiikum Syekhna. Kemudian di sini Syekh juga menyatakan bahwa beberapa hal yang penting lagi di mana kita menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan berazam, artinya bertekad kuat untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, ya, dan berniat dengan niat yang baik, dengan niat yang salihah, yang shadiqah, niat yang betul-betul jujur, niat yang betul-betul tulus, ya, dan serta tekad yang kuat untuk menjalankan ibadah yang serius di bulan Ramadan, ya. Kita nyatakan di dalam hati kita bahwa bulan Ramadan yang akan datang ini, yang akan kita masuki, insya Allah kita akan menjalankan hari-harinya dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Ramadan kali ini akan lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Ya, itu kita tekadkan di dalam hati kita. Kalau tekad saja tidak punya, niat saja tidak punya, bagaimana kita mau melakukan ibadah pada bulan Ramadan tersebut? Jadi betul-betul kita bertekad bahwa pada bulan Ramadan ini kita akan betul-betul memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Karena niat itu merupakan sebab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya adalah kita banyak-banyak memperingat kematian, ya. Banyak-banyak mengingat kematian, tadzakur al-maut, ya. Karena barangkali kita bisa masuk bulan Ramadan di tahun ini, akan tetapi sama sekali tidak ada jaminan bahwa kita bisa pula merasakan Ramadan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Ya, betapa banyak orang-orang yang mungkin kemarin sudah mendapatkan Ramadan, tapi untuk tahun ini mungkin tidak merasakan Ramadan tersebut karena sudah dikuburkan di makamnya masing-masing, ya. Adapun kita masih diberikan usia yang nanti mudah-mudahan masuk ke dalam bulan Ramadan, itu kita maksimalkan semaksimal mungkin, ya, sekuat tenaga untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang, ya. Dan dengan mengingat kematian itu, maka hal tersebut akan memotivasi kita untuk banyak beribadah dan beramal saleh serta meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Karena barakallahu fikum. ومن ما يستقبل به الشهر أيها الأخوة معرفة فضل الشهر وأحكامه. ولذلك أخي الكريم ينبغي لك أن تقرأ هذه الأيام ما ورد في فضل الشهر وفي أحكامه أيضا. بعض الناس يدخل شهر رمضان ولا يدري ما هي أحكام الصيام، ما يدري ما هي أحكام الصيام، فيقع في أخطاء شنيعة جدا. فينبغي الإنسان يعرف أحكام هذا الشهر ما يتعلق من الأحكام، كذلك يعرف فضله، لأن معرفة الفضل تدفع لمزيد من العبادة والإكثار منها. ومن ذلك الآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا كتب الله على الذين من قبلنا؟ لأنه عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل، ولأن العباد لا يستغنون عن التقرب بها إلى الله عز وجل. ولاحظ في آخر الآية: لعلكم تتقون، أي أن الصيام صحيح سينتج التقوى. وكيف تحصل التقوى؟ عندما تجلس شهرا كاملا لا تغتاب، لا تنم، لا تكذب، لا تشاهد الحرام، لا تفعل أي شيء، تجتنب، ما تفعل أي شيء محرم. هنا تحصل التقوى، لعلكم تتقون. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Barakallahu fikum, Syekh. Kemudian setelahnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan hukum-hukum fikih yang terkait dengannya, ya. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, ya, lalu sebagian kita ada yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum puasa, tentang keutamaan daripada bulan Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ibadah puasa merupakan ibadah yang agung. Hendaknya kita ketika sedang beribadah puasa ya menjaga juga perbuatan-perbuatan kita dari berbagai maksiat dan dosa. Sehingga kita jaga anggota tubuh kita ya, jangan sampai kita ini lisan kita berghibah atau melakukan namimah, mengadu domba atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga menghasilkan puasa yang betul-betul berkualitas ya, dan mencetak hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau tidak kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat ya, maka tidaklah mungkin kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Na'am Syekhana barakallahu. ومما ورد في فضيلة هذا الشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر في هذا الصيام، لا شاكا لا متسخطا لا متضجرا من هذه العبادة. فمن صام وقام بهذه الكيفية نال هذا الأجر العظيم، فهذا ثواب عظيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثواب عظيم جدا. وذلك ينبغي المؤمن أن يحرص أن يكون صيامه وقيامه وسائر أعماله إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian juga di antara keagungan dari bulan puasa ini atau bulan Ramadan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis yang lain juga beliau bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi di sini kalau orang itu berpuasa ya, barang siapa yang berpuasa lalu dia berpuasa atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis yang kedua Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih ya, atas dasar iman kepada Allah dan juga mengharapkan pahala serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini merupakan ganjaran yang sangat besar. Ini merupakan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk betul-betul bisa menerapkan hadis ini, di mana kita bisa berpuasa dan juga melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan ya, betul-betul ikhlas, betul-betul didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin yang lain-lainnya yang berkaitan dengan perkara dunia ya, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dosa-dosa kita yang telah lalu pun insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Nah, Syekhana barakallahu fiik. ومما يدل على فضيلة الشهر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا الحديث يدل على أن رمضان تكفر به جميع الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة النصوح منها. وإذا كان إذا اجتنبت
الكبائر. نعم تفضل شيخ حفظكم الله. Barakallahu fikum, Syekh. Nah, jadi di sini di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat, انقطع صوتك يا شيخ، انقطع الصوت والصورة. نعم يا شيخ. انتهيت؟ شيخنا انتهيت؟ نعم. إيه لأن انقطع عندي قبل قليل الصوت والصورة، انقطعت عندي قبل قليل. طيب، ومما يدل على فضيلة الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والحديث متفق عليه. الشاهد هنا انظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضاف الله عز وجل الجزاء على الصيام إلى نفسه العظيمة الكريمة سبحانه وتعالى، والعطية بقدر معطيها، والله جواد كريم سبحانه وتعالى. ولاحظوا أنه لم يقيده بعدد محيد، لم يقل الصوم ب10 حسنات ب20 100، لا، ما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، من غير عدد. ولذلك الصوم ينطبق عليه قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجر الصائم عظيم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية، لاحظوا أنه قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، يعني يعلمه أنه غير عاجز عن الرد عليه، ولكن يحترم صومهم فلا يرد على هذا السباب والشتام. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرائحة اللي تنبعث من المعدة رائحة مستكرهة للصائم عند الناس، لكنها عند الله عظيمة. لماذا؟ لأنها نتجت عن عبادة خالصة لوجه الله عز وجل. الإنسان وهو خالي لوحده يستطيع أن يأكل، لا يمنعه إلا الخوف من الله عز وجل. ولذلك قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني رائحة أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناتجة عن عبادة وعن إخلاص. ثم قال: الصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره بما أباح الله له، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأن الصائم لهم باب اسمه الريان، باب الريان ما يدخل منه إلا الصائمون، فهو أجر عظيم. نعم تفضل شيخنا حفظهم الله. نعم بارك الله فيك. أنا أصابني شيء من السؤال وكذلك الزكام، ولذلك أصبت ربما ليس واضحا لديكم. طيب، عفوا يا شيخ، سأترجم كلامكم. Di sini Syekh membawakan 2 hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa. Ya. Hadis pertama adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ya. Di mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal amal saleh atau amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu untuk dirinya sendiri, kecuali
puasa. Karena puasa itu adalah milikku. Dan akulah sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa tersebut. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah layaknya seperti tameng, ya. Yang bisa melindungi diri. Maka jika telah tiba hari puasa seseorang di antara kalian, hendaknya dia tidak berkata jorok, ya. Fala yarfuth, tidak mengatakan ucapan-ucapan yang jorok, dan tidak pula berteriak-teriak, marah-marah dan lain sebagainya, ya. Jika ada yang menghardik dia, mencaci maki dia, atau mengajak dia berantem kayak gitu, ya, maka hendaknya orang yang berpuasa itu mengatakan, ini mur'un shaim, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa, ya. Kemudian wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh, kata beliau, bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut yang berasal dari lambung orang yang berpuasa karena tidak ada isinya, kan dia menghasilkan bau mulut, ya, yang tidak enak untuk orang-orang. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bernilai tinggi. Ya. Menurut Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi, wanginya misik, ya. Parfum yang paling wangi di dunia. Kemudian orang yang berpuasa itu mendapatkan farhatani, dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah saat dia itu berbuka puasa, tentunya dia akan merasa senang sekali, ya. Lalu yang kedua adalah saat dia itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan senang karena dia pernah berpuasa selama di dunia, dan dia akan masuk ke dalam surga melalui sebuah pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Itulah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja, dan tidak diizinkan untuk orang yang tidak berpuasa untuk memasukinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan pula bahwa segala amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan diganjar sampai 10 kali lipat, sampai ke 700 kali lipat, ya. Illa as-saum, kecuali puasa. Saya sendirilah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada hambaku yang berpuasa tersebut. Artinya melampaui 700 kali lipat. Mengapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya, minumannya, ya. Semuanya itu dilakukan karenaku. Itu yang disebutkan dalam hadis. Tadi ada sebuah hadis yang terlewat belum diterjemahkan, yaitu berkaitan dengan sholat wajib yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat ke Jumat yang selanjutnya, lalu puasa Ramadan yang sekarang dengan puasa Ramadan yang akan datang, ya. Itu semua akan menghapuskan dosa-dosa, ya, jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Jadi dosa-dosa kecil akan dihapuskan, akan tapi dosa besar harus dengan taubat yang nasuha. Naam Syekhana, barakallahu fikum. ومما يدل على فضيلة هذا الشهر الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث متفق عليه. هنا لاحظوا قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال العلماء: إنما تفتح أبواب الجنة لكثرة الطاعات من أهل الإيمان وتشويقا لهم وترغيبا. أفلا قلت أنت أخي الكريم، أنت أختي الكريمة، لماذا لا أكون من هؤلاء؟ وشمرتم واجتهدتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب النار. قال العلماء: تغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان. فقل أنت أفلا أكون من هؤلاء؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصفدت الشياطين، أي مردت الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من التثبيت عن الطاعات والوسوسة بالمعاصي. طبعا هذا عند أهل الإيمان الذين يعظمون الشهر. أما ضعاف الإيمان فإنهم والعياذ بالله يستمرون في منكراتهم وبلاويهم ومصائبهم. نعم شيخنا، تفضل. Ya, kemudian ada hadis yang lain muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa
Jika bulan Ramadan itu tiba, maka futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga akan dibuka semuanya. Wa ghulliqat abwabun nar dan pintu-pintu neraka semuanya akan ditutup, ya. Wa suffidatisy syayatin dan setan-setan, ya, itu akan dibelenggu, dikerangkeng, ya, diborgol gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini akan membuat tasywiqan lil mu'minin al muttaqin, akan memotivasi orang-orang yang beriman agar mereka senantiasa melakukan kebaikan dan juga ibadah pada bulan Ramadan ini. Dan juga ini memberikan juga kesempatan untuk orang-orang yang banyak kesalahannya, banyak berdosa, ya. Karena pintu neraka saat itu ditutup, ya. Hendaknya mereka banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suffidatisy syayatin di sini berarti adalah setan-setan itu dibelenggu semuanya, terutama setan-setan yang jahat, setan-setan yang merupakan gembung-gembungnya, ya, dan juga para jin. Mereka itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa beroperasi sebagaimana layaknya mereka beroperasi menggoda manusia, menaruh was-was kepada hati-hati manusia pada saat-saat yang lain di luar bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan mereka tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan pada hari-hari biasa. Oleh karenanya, akan tetapi ini tentunya dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Adapun orang-orang yang keimanannya lemah, ya mereka masih tetap saja banyak melakukan kemaksiatan dan dosa dan tidak meninggalkan apa yang mereka biasa lakukan di luar bulan Ramadan. نعم شيخنا بارك الله فيكم. وانتبهوا لهذا الحديث التالي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد فائدة مهمة جدا، وهي أنه إذا صام البطن والفرج فينبغي أن تصوم العين والأذن وسائر الجوارح. الصائم الذي يصوم بطنه فقط ولا تصوم عينه ولا أذنه ولا جوارحه الأخرى عن معاصي هو قام بالواجب الذي يسقط عنه واجب الصيام، لكن أجره ضعيف ما دام يغتاب وينم ويكذب ويظلم ويشاهد الحرام فأجره ضعيف. ولذلك قال من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور الكذب والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه مسألة مهمة جدا تجعل المؤمن يكون تقيا ورعا في هذا الشهر، كل الشهر يبتعد عن كل المعاصي. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, Assalamualaikum ilaikum Syekhana al-Karim. Di sini ada sebuah hadis juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya siapa yang dia itu berpuasa akan tetapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta dan juga perbuatan-perbuatan nista, ya. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Artinya seseorang yang berpuasa, perutnya berpuasa dan farjinya juga berpuasa, hendaknya bukan hanya itu saja yang berpuasa, ya. Hendaknya matanya juga berpuasa, telinganya juga berpuasa, dan lisannya juga berpuasa dari ucapan-ucapan yang buruk, ya. Jadi orang yang berpuasa itu kalau puasanya hanya perutnya saja, ya, akan tetapi lisannya masih berghibah atau masih berdusta atau masih mengadu domba atau masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram atau masih melihat yang haram, ya, maka pada hakikatnya dia hanya melakukan apa yang wajib saja, yaitu meninggalkan makan dan minum, ya. Dia masih mendapatkan pahala, akan tetapi pahalanya adalah pahala yang lemah, ajruhu dhaif, ya. Jadi ganjaran yang akan dia dapatkan itu adalah sangat lemah sekali, ya. Sehingga seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya bukan hanya puasa dari makan dan minum saja, akan tetapi dia juga meninggalkan ucapan dusta, dia juga meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat,
yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Sehingga dengan demikian inilah puasa yang paling sempurna yang akan melahirkan orang-orang yang waril, orang-orang yang bersifat wara dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am Syekhana barakallahu fiik. ومما يعين على حسن الاستفادة من الشهر معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وحال السلف الصالح في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، هذا في سائر الشهور في سائر السنة. فقيل له، قيل النبي صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة عظيمة جدا، نحن كل واحد منا بحاجة أن يقولها لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنحن كل واحد منا ينبغي أن يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نشكر نعم الله الكثيرة التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، هذه نعمة عظيمة جدا، ولذلك ينبغي أن نحرص على العبادات. تعالوا إلى السلف الصالح. السلف الصالح أثر عنهم أنهم كانوا يتركون، الإمام مالك رحمه الله وغيره يتركون حتى تعليم العلم، حتى تعليم الحديث على شرف تعليم العلم، يقولون إنما هو شهر القرآن. وكانوا يلزمون المساجد، يقول نحفظ أسماعنا وأبصارنا، وكانوا يكثرون من تلاوة القرآن وتدبره والعمل به وختمه. هذه حال الناس يا إخوان عرفوا عظمة هذا الشهر. هذا الشهر يا إخوان ليس شهر مسلسلات ولا شهر وسائل التواصل ولا شهر الاجتماعات والسهرات، هذا شهر العبادة، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام. ينبغي أن نعظم هذا الشهر وأن نقدر له قدره أيها الإخوة. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Kemudian juga kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau itu menyambut bulan Ramadan. Kita mengetahui ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu beliau melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud di malam hari. Ya, saking lamanya beliau itu melaksanakan sholat malam sampai kakinya itu pecah-pecah. Ya, kakinya bengkak dan kakinya pecah-pecah. Saking lamanya beliau berdiri. Ya. Sehingga dikatakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan semua itu, wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang indah. Beliau menyatakan, afala akunu abdan syakura. Ya. Yang artinya, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan bentuk syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita yang lebih membutuhkan hal tersebut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang masih bergelimang dosa, banyak salahnya, banyak maksiatnya, harusnya kita juga banyak melakukan qiyamul lail seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang teragung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Lalu kita lihat kondisi daripada as-salaf as-salih, contohnya dari Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah taala, ya, di mana beliau itu meninggalkan pengajaran ilmu dan juga pengajaran hadis dan memfokuskan bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, dan dikatakan ini adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian mereka banyak yang menetap di masjid, ya, dan mereka mengatakan kami ingin menjaga pandangan-pandangan kami dan juga perbuatan-perbuatan kami dari maksiat. Mereka lah orang-orang yang betul-betul mengetahui keagungan bulan Ramadan ini. Dan sehingga bulan Ramadan ini adalah bukan bulan untuk sinetron-sinetron, bukan bulan untuk nonton-nonton TV, ya, bukan bulan untuk begadang yang nggak karuan, untuk jajan ini, beli itu, shopping dan sebagainya. Bukan. Bulan Ramadan adalah bulan yang difokuskan untuk ibadah, bulan untuk kita fokus dalam hal ibadah dan juga perkara-perkara akhirat. Ya. Jangan sampai perkara-perkara dunia itu melalaikan kita. Ya. Jangan sampai kita terlalaikan dengan media sosial dan juga acara-acara yang ada di televisi
ya. Karena hal tersebut akan melalaikan kita. Maka fokuslah kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang suci ini. Nah, Syekhana barakallahu fikum. ذكرت في بداية حديثي أن من الأمور التي يستقبل بها شهر رمضان القراءة عن فضل هذا الشهر وأحكامه، فينبغي من أفضل ما قرأته ما اطلعت عليه في هذا الشهر هذا الكتاب العظيم للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كتاب مجالس شهر رمضان. مجالس شهر رمضان كتاب عظيم القدر، تطرق فيه الشيخ إلى فضيلة الشهر وأحكام الشهر وغير ذلك. فينبغي الأمر الثاني أيها الأخوة الذي أنبه إليه وأختم به هو أن العلماء ذكروا أن العمل الصالح يضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. الزمان فاضل شهر رمضان وعشر ذي الحجة، المكان الفاضل مكة والمدينة. فينبغي المؤمن أن يحسن استفادة من هذا الشهر. فأنت يا أخي الكريم لست في شهر عادي، أنت في شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات، فأكثر من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة وجميعا وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال. تقرب إلى الله، تقرب إلى الله، أكثر من التوبة والاستغفار. أنت في شهر المغفرة، أنت في شهر العتق من النار. فرصة يا أخواني، فرصة عظيمة لا تفوتونها، لا تفوتونها، لا تفوتونها، لا تفوتوا هذا. ولذلك ورد الحديث رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, ahsanallahu ilaikum Syekhana. Kemudian tadi Syekh menyebutkan di awal pembicaraan beliau bahwa untuk menyambut bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak membaca yang kaitannya tentang keutamaan bulan Ramadan dan juga hukum-hukum terkait dengan puasa ya. Di sini ada sebuah kitab yang bagus sekali yang pernah ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang judulnya adalah Majalis Syahri Ramadan ya. Buku itu sangat baik sekali dan sangat azimul qadar ya. Banyak sekali manfaatnya dan Syekh tadi menasihati kita untuk membaca buku tersebut. Nah, itu mungkin kawan-kawan semuanya kalau ingin membaca buku itu bisa dicari di PDF di internet ya. Judulnya adalah Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian perkara yang kedua yang beliau sampaikan setelah itu adalah bahwa yang namanya pahala atau ganjaran dari sebuah ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Pertama, karena dilakukan di tempat yang istimewa. Yang kedua, karena dilakukan di waktu yang istimewa. Kalau tempat yang istimewa itu seperti Makkah dan Al-Madinah, Al-Munawwarah, di Al-Masjidil Haram dan juga di dalam Al-Masjidil Nabawi ya, itu adalah tempat istimewa. Adapun kalau waktu yang istimewa di mana ibadah kita itu akan dilipat gandakan pahalanya adalah waktu-waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Seperti misalnya adalah bulan puasa atau bulan Ramadan. Itu adalah bulan yang luar biasa ya, di mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu adalah bulan yang istimewa. Oleh karenanya hendaknya kita memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan berpuasa, dengan melakukan qiyamul lail, dengan banyak bersedekah, dengan berbakti kepada bapak dan ibu kita, ya, kepada orang tua kita, dengan melakukan silatul arham, ya, silaturahim, berkunjung ke saudara-saudara kita, membantu mereka dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa hambanya dari siksa api neraka. Demikian yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum. أريد أخيرا أن أنبه إلى أمور. الأمر الأول أيها الأخوة، يلحظ على بعض المسلمين في هذا الشهر أنهم يسهرون الليل كله من أول الشهر إلى آخر الشهر.
هذا العمل خلاف السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت 20 الأولى يخلطها ما بين نوم واستيقاظ، لا يحيي الليل كله. ثم هؤلاء لا يحيونه في العبادة، يحيون عند الملاهي وعند قيل وقال، وهذا ليس من تعظيم الشهر في شيء. ثم بعضهم ينام في النهار فيفوت صلاة الظهر، ربما صلاة الفجر والظهر يفوتها، أو صلاة الظهر والعصر، وهذا خلل عظيم، خلل عظيم. ينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه وينتبه نفسه أيها الأخوة. هذا التنبيه. التنبيه الثاني بالنسبة لأكلة السحور. بعض الناس يأكل الساعة 1 ليلا ثم يقول تسحرت. لا يا أخي، أكلة السحر تكون قبيل أذان الفجر، قبل أذان الفجر بربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، يعني في وقت السحر. أما التي تأكل الساعة 12 ليلا أو 1 ليلا هذا اسمه عشاء وليس اسمه سحور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور. تسحروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، بركة شرعية وبركة حسية بدنية، فينبغي أن ننتبه لهذا. وعند الإفطار لا تكثر جدا فتتعب ولا تستطيع أن تصلي العشاء ولا التراويح. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, Assalamualaikum Syekhana. Kemudian tadi ada sebuah hadis yang saya lupa untuk menerjemahkannya, yaitu rohima'an, ya, yang artinya amat hina orang tersebut, artinya dia itu hina dan juga sangat rugi, ya. Maka ditanya oleh para sahabat, siapakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang hina tersebut adalah orang yang dia memasuki bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan pun berlalu, akan tetapi orang tersebut belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya selama Ramadan tuh ngapain aja dia, ya, sampai dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut adalah orang yang sangat hina dan merugi, ya. Kemudian di sini Syekh menyebutkan beberapa penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana banyak sekali kaum muslimin, ya, yang beliau ketahui itu yang melakukan yang begadang semalaman suntuk, ya, dari awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan, begadang terus setiap malam, ya. Giliran siangnya malah tidur. Jadi ini merupakan khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga tidur. Ya, beliau sholat malam, tapi beliau juga tidur. Bukan berarti semalaman suntuk beliau lakukan untuk sholat malam. Ya. Ada beberapa kali mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat, ya. Akan tetapi mayoritasnya pada bulan Ramadan, ya, beliau ada tidurnya terlebih dahulu sebelum beliau melakukan sholat, ya. Dan juga rata-rata orang yang begadang itu bukan begadang untuk melakukan ibadah, malah banyak yang bersenda gurau, yang jalan-jalan ke mall, ke pasar, ataupun ngobrol nggak karuan, ya, kongkow dan lain sebagainya. Itu semua tentunya hal yang tidak bermanfaat dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak juga orang yang malamnya begadang, lalu kemudian di siang harinya malah tertidur, bahkan sampai menjamak sholat zuhur dan asar karena bangunnya baru pas sholat asar. Itu tentunya adalah hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian berkaitan dengan makan sahur, ya, santap sahur. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan sahurnya menjelang fajar, ya. Bukan kalau ada orang yang makan sahur jam 1 malam, itu bukan makan sahur, namanya makan malam, ya. Itu namanya al-asya, kata Syekh di sini. Kalau makan sahur yang benar itu 1 jam sebelum azan, setengah jam sebelum azan, beberapa menit sebelum azan, itulah makan sahur yang benar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan, mendoakan barokah untuk orang-orang yang santap sahur dengan waktu yang benar, ya, di beberapa menit sebelum azan fajar berkumandang, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Makanlah kalian, santap sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian berkaitan dengan berbuka puasa, janganlah kita ketika berbuka puasa makan dengan berlebihan, sehingga kita nanti akan lemah, akan letih karena kekenyangan, sehingga tidak bisa melakukan ibadah dengan
maksimal. Itu yang disampaikan oleh Syekh. Nah, Syekhana barakallahu fikum. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم ويبلغكم شهر رمضان، ونوفقكم الصيام وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجمعكم والديكم وأزواجكم وذرياتكم المسلمين في جنات الفردوس الأعلى، وأن يصلح لكم نياتكم وذرياتكم، وأن ييسر لكم أداء الحج المبرور وزيارة مكة والمدينة، وأن يغفر لكم جميعا. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستأذن منكم يا شيخ، عندي ارتباط آخر. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. Jazakumullah khairan Syekhana barakallahu fikum. Ya, di bagian akhir ini Syekh undur diri dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan usia hingga mencapai bulan Ramadan yang beberapa hari akan sampai kepada kita insyaallah. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan niat dan juga keturunan yang saleh dan salihah, serta diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan juga umrah, serta Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mengabulkan doa-doa yang disebutkan oleh Syekh di akhir muhadharah beliau. Jazakumullahu khairan ayuhal ikhwah wal akhwat ala hudurikum wastima'akum. Terima kasih banyak sudah mendengar. Mohon maaf suara saya agak serak ya, karena sedang flu ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Syekh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diingatkan juga setelah ini insyaallah ada pelajaran lagi yang lain di link yang sama.